Hello! It would be great if you could join us by clicking the like button, subscribe, and the bell next to it. Let's start! Types of clocks. Tipe jam. There are two types of clocks, analog clock and digital clock. Ada dua tipe jam, yaitu jam analog dan jam digital. Jam analog adalah sebuah penunjuk waktu yang berupa jarum jam yang bergerak. Dan satu lagi adalah jam digital, sebuah penunjuk waktu yang berupa angka. Clock hands, jarum jam. There are three types of clock hands on an analog clock. Pada jam analog terdapat 3 jenis jarum jam, yaitu first, there is the hour hand. Dalam bahasa Indonesia, jarum pendek. Ini merupakan jarum yang menunjukkan jam. Second, there is the minute hand. Dalam bahasa Indonesia, jarum panjang. Ini merupakan jarum yang menunjukkan menit. Then, third, the second hand. Dalam bahasa Indonesia, jarum detik. Ini merupakan jarum tipis yang terus bergerak, menunjukkan detik. Hour hand, jarum pendek. The hour hand is the shortest hand on a clock. Hour hand atau jarum pendek adalah jarum yang paling pendek pada jam. It displays the current hour. Jarum tersebut menampilkan jam saat ini. Minute hand, jarum panjang. The minute hand is the long hand on a clock. Jarum panjang adalah jarum yang panjang pada jam. It displays the current minute. Jarum panjang menampilkan menit saat ini. Second hand, jarum detik. Second hand is the thinnest hand on a clock. Jarum detik merupakan jarum paling tipis pada jam. It is fast moving and displays the current second. Jarum tersebut bergerak cepat dan menampilkan detik saat ini. What time is it? Jam berapa sekarang? When the minute hand is pointing at 12, or the minute is 00 on digital clock, we say o'clock. Ketika jarum panjang menunjuk angka 12 atau menit pada jam digital adalah titik 00, dibaca tepat. In this picture, the minute hand is pointing at 12 and the hour hand is at 1. So we say it is 1 o'clock. Di gambar ini, jarum panjang menunjuk angka 12 dan jarum pendek menunjuk angka 1. Dibaca jam 1 tepat. What time is it? Jam berapa sekarang? The minute hand is pointing at 12 and the short hand is at 8. So we say it is 8 o'clock. Jam 8 tepat. Di gambar ini jarum panjang menunjuk angka 12
dan jarum pendek menunjuk angka 8. Dibaca jam 8 tepat. What time is it? Jam berapa sekarang? It is 12 o'clock. Jam 12 tepat. What time do you get up in the morning? Jam berapa kamu bangun pada pagi hari? I get up at 5 o'clock. Saya bangun jam 5 tepat. What time do you have breakfast? Jam berapa kamu sarapan? I have breakfast at 7 o'clock. Saya sarapan jam 7 tepat. What time do you go home from work? Jam berapa kamu pulang kerja? I go home from work at 6 o'clock. Saya pulang kerja jam 6 tepat. Match picture with the correct time. Jodohkan gambar berikut ini dengan waktu yang tepat. What time is it? The correct answer is it is 11 o'clock. Jam 11 tepat. What time is it? The correct answer is it is 3 o'clock. Jam 3 tepat. Alright, that's the lesson for today. Thank you for watching and we'll see you back next time.